Siema, siema, z tej strony Auto6. Zapraszam na drugi odcinek z gry Gwiezdne Pole, czyli po angielsku Starfield. I cóż, kontynuujemy. Zatwierdź. Byłem z powrotem w tej bazie poza live'em, żeby jeszcze zebrać lód, którego nie wziąłem, i tam trochę poczytałem, jak zmienić, czy jak później lód przenieść do statku, żeby go nie nosić, bo byłem przeciążony. A tak to nic nie robiłem, dalej jestem na tej planecie, ale zaraz byśmy gdzieś polecieli może. W ogóle muszę zobaczyć, gdzie teraz mamy lecieć, bo ten robot mi niby coś tam mówił. Może by jeszcze zahaczyć o tą drugą bazę. No, mogę odlecieć, ale zobaczymy, gdzie polecę. Bo wiem, że na tej planecie jest jeszcze jakaś druga baza, gdzie by można wylądować. Gdzieś chyba miałem statek, mapa gwiezdna, o. Gdzie był skaner? Wybierz cel lądowania. Pokaż zasoby. Nie, tak nie chciałem zaznaczyć. Dobra, zasoby. No nie wiem, wydawało mi się, że tu jeszcze była jakaś druga stacja na tej planecie, a może nie. Do układu. Dobra, zobaczmy w ogóle, co ja mam teraz zrobić. Mapa. Misje, dobra. Mały krok. Dobra, na Jemison polecieć. Nie wiem, gdzie to jest, ale zaraz. Jemison, gdzie może być Jemison? Chyba nie w tym układzie. O, na Alpha Centauri chyba tu będzie. Dobra, to lecę na razie na Alpha Centauri. I zobaczymy, czy na Jemison tam trafię. Dobra, jak się uruchamia napęd grawitonowy? Bo nie wiem. Oczywiście mi nie... No, akceleracja, ale chyba to nie o to chodzi. Tu muszę lecieć. G? Nie, dobra, G to są jeszcze jakieś rakiety, mam pod G. Dobrze wiedzieć. Czekajcie, ustawienia. Mapowanie, napęd grawitonowy. Skok, ale to nie o taki skok chodzi. Napraw to jest po to. Czy to jest 0? Nawet nie wiem chyba. Dobra, zatwierdź. Strasznie dużo tu jest opcji. Ale gdzie jest ten napęd grawitonowy? Celowanie. Musi pokazać, na przykład naciśnij E, żeby wykonać skok, na przykład. Spacja nie. To nie. Q.
Nie, Q po prostu. Aha, dobra. Wszystkie przyciski naciskam. Może któryś zadziała akurat. Czy L? Nie. L to są misje. Z, X, C, V. Zużycie paliwa, znajdź mi misję. No dobra, ale daj mi ten skok wykonać, bo nie wiem. Zaraz czekajcie. Po prostu sprawdzę w necie. Napęd grawitanowy. Dobra, jakby wyznaczyć kurs. Mówię, należy przekierować moc innych systemów. Dobra. Do gier. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy. Którym się przekierowywało tą moc? Altem? Nie, prawym altem? O, dobra. Okej, udało się. A jestem na Alpha Centauri. Kontrabanda, no dobra. Nie chcę Nowej Atlantydy, chcę lecieć gdzieś. Misje znowu, gdzie te były te misje? Tu. Wyląduj. Aha, dobra, wyląduj w Nowej Atlantydzie. No dobra. Zobaczmy, co to jest ta Nowa Atlantyda. Tu są jakieś dwie placówki. No dobra, ląduję. To jest chyba jakieś miasto. O, tutaj będzie chyba FPS mi spadną. Coś czuję. Będzie więcej ludzi. Najpierw sobie wstanę. Ciekawe, czy muszę wszystko ze sobą dźwigać, czy jak chcę coś sprzedać, to będę mógł... Bo ja teraz wszystkie rzeczy mam na statku jakby magazynowane. Siema. I'm a little surprised every time this ship makes it back in one piece. No co? Dobry ten statek. Nie jest taki zły. You should see some of the ships we get landing here. Like their owners, force decorating their ships with heat bleach nests would be a nice touch. Dobra, tam mi coś pokazuje, ale zobaczmy jeszcze pod tymi misjami. Co te? Udaj się do loży. Dobra, to chyba tam, gdzie mi każe iść. O. Się mogę uzdrowić. Jeszcze 12 apteczek. O, tutaj w ogóle widzę, ludzie mogą oddychać normalnie.
We'll get you settled into your new assignments as soon as possible. For you, Bobby, that includes meeting your new foster parent. My parents aren't dead. They just took a different shuttle. I'll see them when they get here. Oh, well, of course. Dobra, na razie nie mam czasu z nimi gadać. Wish that bartender at the viewport would stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Okay, no bounty. No, miasto całkiem fajne, na takiej skale zbudowane. Mogę sobie prysznic wziąć w fontannie. Nie chciałem broni wyjmować. Jeszcze mnie zacznie policja ścigać. Oh, hey. How's it going? Hello. I'm busy at the moment. O dobra, tu jest jakiś... A dobra, to miasto jednak jest większe. Jest jakieś metro. New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. Fajnie. Darmowy transport. Dobra, mieszkalna, handlowa w NATO. No to jadę tam, gdzie mi każe. Zwiedzał będę kiedy indziej. Na razie chcę dostarczyć ten artefakt, zobaczyć co tam będzie. Ja myślałem, że będzie pokazane jak jadę. Don't you agree? I wonder if I'll miss New Atlantis when Tony and I leave. No, probably not. Oh, hi there. I'm doing great. How about you? We've all been there, I think. Maybe you just need to find a goal to strive towards. I've been trying to save up enough money so that I can go explore the settled systems with my boyfriend, Tony. I think we're finally getting close. Dobra. Tony and I want to see what else is out there. I love my job, but there has to be more to life than just being a janitor in New Atlantis. What about you? Have you gone on any adventures? Coś tam już było. That's amazing. I'm so jealous. One day you'll have to tell me and Tony all about them, okay? Jeszcze może kogoś do załogi zwędruję sobie. Well, that depends. Are you a foodie or a shopper? Zobaczymy, co I mi guess o I'm nielegalnych on powie. task. But there is a place called The Well that might be more your style. I don't go down there myself. It can be pretty dangerous. Really? Well, Siema I guess you're student. A right. dobrze, dobrze. Feeling a bit run down. I really love my job, but it's hard work and long hours. I could definitely use the Terracino from Terra Brew right now. Nie chcę mi się... Albo dobra, przyniosę jej. Really? That's so sweet. I really appreciate it. Nie wiem po co, ale... Mogę taką misję poboczną. Take care. Dobra, to od razu sobie zaznaczę. Najpierw niech będzie, pójdę. Mam gdzieś tą misję, przynieść jej coś do picia, czy nie? Drobne. Wszystkie główne, dobra, drobne. Którą niedzielę za tydzień już? Dobra, najpierw porozmawiam z tą, najpierw tą kawę załatwię. Gdzie teraz mam jechać po tą kawę? Jest tu gdzieś ten znacznik? Czy go nie zaznaczyłem? Znaczy jak? O, dobra, misje są tu drobne. Nie ma znacznika, no. Będę musiał chyba znaleźć sam tą kawę.
Dobra, idę sobie się przejdę. The Ciekawe, czy water są is pory... quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. A w piątek? No może. Chociaż nie, w piątek mnie nie ma jeszcze. Ja będę dopiero w piątek wieczorem na Holdfasta pewnie. Z piątek odpada. Ten piątek najbliższy, nie? Dobra, gdzie ta kawa ma być? Gdzieś mi się przydał sklep. Commercial District. Idę do Commercial District. Czekajcie, bo mi tlen spada. A jakbym zdjął hełm? Wszyscy chodzą bez hełmu, to po co ja się mam męczyć? Tutaj w hełmie. Nie chcę upuścić, tylko chcę zdjąć. Dobra. Zobaczmy jak teraz. A dobra, i tak mi spada, to chyba założę. Skoro to nic nie, bo później trafię na jakąś... Jakaś wolna kolonialna była. Nie, dzisiaj też nie da rady, sorry. Nie patrzyłem na Discorda. Nie miałem czasu w ogóle. Dobra, statek nie, mapa gwiezdna. Kwipunek jednak założę ten hełm, skoro to nic nie zmienia, bo później nie będę musiał pamiętać. Dobra, mój robot za mną chodzi. Tu może kupię tą kawę. Ciekawe, czy tam dam radę wleźć na górę. Ma co budować. Średnie, nawet nie wiem jakiekolwiek mam kształcenie. Aby tu nie kupię. Przyszły poniedziałek, wtorek, środa może. Bankomat. Kradnij. Nie, nie chcę okradać. Chciałem skorzystać. Jest bank. Listen, I have a lot on my plate right now, and you don't look like a new hire stumbling through their first day. Who exactly are you? Miłego dnia tobie też. Really? You have your own ship? Oh, this is perfect. Kismet, really. I have a business proposition for you that could help us both. Ciekawe. Będzie chciał mnie poszukać pewnie. Zobaczymy, co powie. Great. Well, confession time. I might just be a little desperate. See, the world of credit analysis, dealing with deadbeats and reprobates is, it's a tough field. And what I need is a ringer, someone that can collect some of our top delinquent offenders. What I need is you. No zobaczę. You work with me, and the fee you get will be huge. If you haven't noticed, and I'm guessing you have, Czyli mogę być jakimś poborcą podatkowym dla niego. big, like really big. Someone gets seriously underwater, they skip the system, and it's a real pain to track them down. Sad truth is, we can't track everyone down, so credit analysis always has a black eye when reporting to the higher-ups.
Yes. So, we got a Galaxy-class con man took out a loan to franchise a restaurant. Turns out, surprise, it was a scam. And Dieter Maliki jumps system. Now, he's holed up in a literal shack in the middle of nowhere. Can you believe it? The job is simple. Get Dieter to pay. And we don't want him dead, we don't want him hurt. Just close his account like an honest citizen. Czyli trzeba go nastraszyć tylko. Well, I mean, yes, we're not the only ones looking for him. And you don't dome up on a dust ball unless you're serious about dodging your civic responsibilities. If he dies, then his assets go to probate, and we can get paid. So if he forces you into an it's you or him situation, say okay for Galbank bottom line if you choose him. But I cannot stress this enough. This is not the ideal outcome. We wanted him liquidated, we'd have put a tracker on him. Well, you may need to lean on him, scare him. Nothing illegal, just talk to him. And don't listen to any sob stories he tells you. Any job I give you, I guarantee there's not some poor sick aunt that needs credits for surgery. These are scofflaws, scum, flagrantly violating the terms of their Galbank agreements. I'll send over all the details. Ciekawe ile zarobię. Chciałem spytać jeszcze o to, ale już nie było tej opcji. I hate to end on this note, but you know, not everyone's a straight arrow. You cut a deal with Dieter. Honestly, I have no way of knowing. But don't expect any more jobs from me. Best of luck. I believe in you. Good luck out there. I mean it. A tu jeszcze jest drugi. With Galbank, your money is always safe. If there is any, I do hope you're taking advantage of our remote transaction benefits. Kupiłem. Gdzie tą kawę można kupić? Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. I'm afraid, due to recent legislative action, I'm no longer able to allocate ships. I can, however, deal in general goods. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. Ten cały szmelc chce sprzedać. Up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. You mean besides providing a pleasant face for customers to interact with? It's all in the name. We distribute materials and products all around the United Colonies. Chyba że amunicję. Never a dull moment. Always something going on and 4 other things we need to be ready for. I know some people don't believe it, but we really do the best we can. Wouldn't still be working here if I didn't care. Oh, well, certainly. Dobra, amunicja, właśnie. Ja nie chcę tego. Jakie masz kalibry? 6,5. Czekajcie, muszę sprawdzić. Nie to. Czekaj. Zobaczmy, jaką ja mam broń. 6,5 chyba mam i 7,7 używam. Ale nie jestem pewien. Tak, 7,77 do pistoletu. I 6,5. Dobra. Welcome to UC Distribution. Yes, of course. Please take a look. 6,5. Ile bym kupił? Twoje kredyty. Ale co to jest? To jest sztuki? Chyba nie. To coś by drogo było.
A mogę coś sprzedać u niej? O właśnie, sprzedaj. Sprzedaj Q. Dobra. Wszystko. Z ładowni statku. O, super. Sortowanie, zbadaj. Jakbym chciał sprzedać wszystko. Zobaczymy w ogóle, ile zarobię na sprzedaży. Nie wiem, czy tu warto w ogóle sprzedawać, ale niech będzie. Nie, nie chcę kupować, chcę sprzedać. Czekaj, czy ja kupiłem, czy sprzedałem? Dobra, sprzedaję. I sprzedam coś, czego nie powinien sprzedać, ale trudno. Teraz mam więcej kasy, bo chcę mieć dużo ammo. Ikiel. Dobra, to tutaj. Czemu mniej? Aha. Dobra, sprzedaję i tak. Zawsze mogę zlutować kolejne bazy. Już mi w ogóle nie pokazuje, żebym cokolwiek zarabiał. Czyli co, już nie mają kasy w tym sklepie? A, dobra, sklep nie ma kasy. Za darmo im sprzedaję, to może lepiej nie. To czekajcie, kupię teraz. Czyli najpierw muszę pokupować. Dobra, 6,5 kupię dużo. Powiedzmy ze 150. 7,77 kupię. To wstańsz 200, ok. Do pistoletu kupię 200 i teraz mogę jeszcze sprzedać znowu z ładowni statku, bo mają trochę kasy, dobra. Przynajmniej wiem, jak to działa. Wiem, że tu kontrabandy nie mogę sprzedawać. A może jednak zrobię najpierw to zadanie główne, bo z tą kawą to nie wiem. Zobaczmy, jak z bronią stoję. Mam 305 tych naboi, czyli dobrze, a tamtych mam... Tych będę miał mniej. Niestety, ale... 206. Ale większość mogę z pistoletu załatwiać, to będzie taka broń lepsza. Sobie na razie pistolet ustawię. On jest jakiś złoty, czyli mocniejszy. Mały krok. Dobra, udaj się do lore. Najpierw to zrobię. Tu mi chociaż pokazuje, gdzie mam iść. Dziwne to miasteczko.
Tam bym chciał wleźć na samą górę i sobie zeskoczyć. Mam plecak rakietowy. Nie, tutaj może i mam, ale nie działa. We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. O, jakieś zarośnięte. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. No, fajnie tu, tak. Nie mogę się Welcome to ruszać. Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Very well. This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily, but also anomalies. Czy te artefakty na przykład. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barrett? Sarah Morgan, chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett is my business. I odpowiem. Now, if you would please answer my question. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Yeah. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Sorry, nie to chciałem. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. To ja? A, dobra. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Country? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work?
See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Mogę powiedzieć, że nie? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Dobra. Individually, they're just odd hunks of metal, another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. No, And here, tylko żeby się I think babka you've nie earned something rządziła for bringing na the moim artifacts statku. to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost O właśnie, dawaj. capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. O, fajnie, kredyty dostałem. Zobaczmy, co to za plecak, ekwipunek. Czy będzie lepszy od... Porównaj, który to było V. Nie. Tak. Ma lepsze fizyczne, tutaj ma lepsze odne termiczne. Dobra, niech będzie. Że to sobie zmienię. Co teraz zrobić? Pogadać z nim? Curious feeling, knowing that you've seen something that no one else has. That you know something no one else does. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett, not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. Okay. By the way, in addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. Na razie nie You będę can jakichś even super fashion ulepszeń industrial robił. pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources Mecenasem they jest, czy tam need. sponsorem. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. No, może sobie zmienię statek, jak będzie Unfortunately, mnie stać. our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more
esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the lodge home as much as anywhere else. Dobra. Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Not exactly, no. But I suppose it doesn't matter. You saw something. Barrett saw something. That's an unlikely coincidence. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. Okay. Goodbye. Ojku, mam do porozmawiania jeszcze tak Ever z since I got tobą. here, this has felt like home. These people are family. I hope it feels that way for you too. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noel. It's really nice to meet you. And thank you for bringing artifacts. Na co jest od badania? Well then, keep up the good work. Oh gosh, no. I mean that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition, I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're gonna be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. I can't be certain that they will, but more data points are always a good thing. I don't want to rule out anything that could provide a breakthrough. And if it sweetens the deal, I can pay. No dobra. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Anything I can learn from is a help. Nie wziąłem ich, czy... Dobra, jednak nie mam. Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something, an energy surge, some other phenomenon. Sure, I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here to see this. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there.
if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place jeszcze built będę decades musiał ago. łazić. It was a big to do at the time, but most people in the city have Znowu forgotten. ona wolno chodzi, ja szybko i to jest takie, muszę tak o... A już tu byłem, tylko nie mogłem wcześniej drzwi otworzyć. Za pokoje są. Wow, dużo to jest. Tu mogę się przespać. Cudza własność? Trudno. A gdzie jest moje miejsce? Tu? Wszystko jest cudze. Kibel też jest cudzy? Nie. O, tu jakieś laboratorium badawcze. Ciekawe, czy jak te drzwi pootwieram, kiedyś tu wrócę, to znowu będę z powrotem za jakiś czas. Czy znowu będzie, jak tutaj przyjadę za jakiś czas, to znowu będzie pootwierane. Czy drzwi zostaną zamknięte. Dobra, gdzie ona mi zniknęła? Bo się chyba zgubiłem. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Nie będę musiał spać na statku, chociaż na statku też jest całkiem spoko. Kibel też tam mam, papier toaletowy jest, tylko prysznica chyba nie ma. Mogę im buchnąć projektor. Dobra, nie będę im tego zabierał. Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Mam Don't swój want to keep nawet her waiting too magazyn. long. Enjoy. Of course, there's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Dobra, Stay safe, okay? Jeszcze muszę pogadać z tym kolesiem i później znowu z tamtą babką. I feel like I've been waiting my whole life for this. Constellation, the artifacts. That doesn't sound crazy, Well, does I it? suppose that station in orbit has more than paid for itself at this point. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but, you know, if the label fits.
Not necessarily, no, but it does kind of have the hallmarks of one, doesn't it? I'm certainly not gonna rule it out just yet. It has to be, right? All of this is connected. We just need to figure out how and why. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. Okay. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Dobra, z nim Take care of pogadałem też. yourself. Teraz jeszcze mam z tą babką jeszcze pogadać z powrotem. So, are you ready to get to work? Or was there something else? I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any story Dobra, chcę już about lecieć, us no bo longer to existing. nie ma co tu I po tym don't mieście believe in łazić. smearing our name everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways. We're explorers. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. We just take that a little more seriously than others. We were founded decades ago by a man named Sebastian Banks. He wanted a small group of people from all corners of the settled systems dedicated to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Not much, but you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. It's what we do. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually, but a tip from the UC Vanguard sounds promising. A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resource to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists, in a way, to put pieces like this together. You've done this before, eh? Wise words. We watch each other's backs, we'll be fine. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Dobra, no dobra, niech będzie, tam jest miejsce na statku. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before, or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? I mean, Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk takers,
Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. If you join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. Nie będzie, że coś ukradłem. Good. Nie. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? O, teraz ona będzie wolno pewnie łaziła. Będę musiał. Muszę z nią leść, czy co? Nie, ona gdzieś. You've got your pen at the ready, Walter. Bills to sign and all. It's almost as if you think I'm made of credits. Dobra, niech ona sobie tam gada, ja idę. Idę, zobaczymy, gdzie dalej każe iść. Jakiś kontakt mam znaleźć. Dobra, babka tu jest. Tam gdzieś. O, dobra, umie biegać. Jedna dobra rzecz. Że nie muszę znowu czekać, nie wiadomo ile. Dobra, ale zanim pójdę gdzieś tam, to chciałbym zobaczyć, czy mogę się tu gdzieś dostać na górę. Też biegnie tu. Całe miasto zobaczę stąd. Wyżej chyba nie wejdę już. Co? Co jest? Czemu leczenie? Co jej się stało? Co ona znowu zrobiła? Że potrzebowała leczenia, nie zdara z niej. Dobra, zobaczmy, jak to miasto wygląda. Tu jakieś jezioro. Nie wiem, czy są tu jakieś obrażenia od upadku. Szybki zapis. I skaczmy. Teraz mi tam pokazuje, czy to znowu ona się spadła gdzieś? Już nie wiem. I ona jest tam. Czemu tam została, ale dobra. Sprawa. Gdzie mam iść? Tutaj na dół? Jakieś transmisje mi się włączyły. Niby tu mam iść, ale jak się tam dostać? O, dobra, babka jest. Się teleportowała. To uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in all your actions as members of the United Colonies Navy. Może jakąś przysięgę składają. Znowu się babka zgubiła, trudno. Sarah, another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard?
help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? United Colonies volunteer fleet. Independent captains enlist, get to use their own ships, and the UC provides them with sustained work and credits. And put in your time, you're guaranteed UC citizenship and everything that comes with it. Discounts on UC goods and medical services, chance to own a place in New Atlantis. O, na razie mam tutaj Only way a foreign captain could even dream of seeing those sorts of benefits. So, you want in? All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81 or something. You kidding? Lowest posting request rate in the whole fleet. Only thing there the UC cares about is Mars. And no one wants to go to Mars. They want to get off Mars. Mówią, że Ziemia zniszczona jest, czy co? What? Nah. Sol system is as quiet as a coffin. It'll be fine. That means it's not going to be fine. I'm sure you two can handle it. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. It's definitely a lifestyle, burning helium out there, seeing where the stars take you. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Okej, na razie. Dobra, chyba teraz mamy iść. Tutaj niżej się gdzieś przejechać metrem. Oh, that jump looked painful. Not doing that. What's there to even do on Gagata? Another day, another credit. Dobra, do portu. Lecimy już się tutaj. Ciekawe, czy babka zdążyła wsiąść. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the gnat. Mam nadzieję, że to nie był mój okręt. Dobra, babka jest. Oh, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. Been a long time since I've been to Mars. O, dobra, z nią Sol też system się... doesn't get a lot of traffic. No, it's fine. Go ahead. You mean apart from being the chair of Constellation for the past 5 years? Well, let's see. I pride myself with my aptitude for astrodynamics, calculating Może optimal pilota z niej trajectories for zrobić. grav jumping. That's Niech been robi te quite skoki. useful in the past. And as far as planetary exploration, my area of expertise is botany. So don't worry, I won't let you eat anything that might put you in Chyba the pora hospital. dnia zmienia, bo jest jakby tak już ciemno się robiło. My parents considered themselves to be enlightened, but their lives were so busy they rarely pursued their beliefs. By the time I was old enough to start questioning these things, the idea of following any organized religion was almost an afterthought. It's not that I don't want to believe in anything, it's that
My scientific mind is often at odds with my spiritual center. Having been out there, in the Starfield, seeing all those magnificent wonders with my own eyes, I need answers, not religious theory. I'm sorry if that disappoints you, but don't worry. While we're on this journey together, I fully intend to respect your religious beliefs. Exploration is my entire life. I consider it both a career and recreation. That being said, I will make a confession, but you have to promise to keep it between us. Before I graduated from school, I was in a band. And no, I don't mean the school band. I mean a rock band. We called ourselves Ironic Comet. A ridiculous name, I know. But we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. And before you ask, no, I wasn't the lead singer. I actually played the drums. The band never really went anywhere, of course, but those were good times, and I remember them fondly. Dobra, na razie tyle. Oh, okay then. So long. Tak, żegnaj przecież. To co, nie leci ze mną? Już nie wiem. Czyli nie kazałem tu zostać. Cydonia is an industrial town. The people there tend to be concise. Time to go? Dobra, nieważne. Gdzie mam zaznaczone misję? Już się odznaczyło, czy co? Jejku, coś zepsułem chyba. Dobra, biega za mną to. Skąd my żeśmy stamtąd przyszli wcześniej? Dobra, pokazuję. Oh my god. Congratulations. To be honest, I can't believe it. Do portu jedziemy. Jest mój statek. Security scanners, chemical sniffers. The United Colonies sure isn't taking any chances. Dobra, witam na pokładzie. That was fun. Now what? Wonder where this will all lead. Goodbye. Czy tu stała? Sobie chociaż siadła. Spytaj. Cydonii. Co to? Czekajcie, co to jest Cydonia? Sol, dobra. Czyli mam chyba lecieć do układu Sol.
Enjoy your stay at Cydonia. Dobra, no to lądujemy w Cydonii. Myślałem, że się będzie więcej w kosmosie rzeczy działo. Można tam z jakimiś piratami walczyć. O, dobra, babka się... Nie, to nie jest ta babka, czy to ona? A nie, dobra, to on. Dobra. Mamy znacznik gdzieś. Snajperkę bym chciał, ale bojowe, lasery. Społeczne, fizyczne. Kurczę, w co tu inwestować? Naukowe, techniczne. Strzelba. Nie, strzelby chyba nie chcę. Pistolet mam, ale... broń laserowa. Karabinu. O, jest snajperska. No to ja będę szedł w snajperkę. Na razie sobie może balistykę wezmę. Chyba wydałem już punkty. Nie, jeszcze mam 2 punkty rank. Czekajcie, pod J to było? Aj. Gdzie były punkty rank? To tu. Wydaje jeszcze 3 punkty, dobra. Tu mogę coś? Mogę, ale chyba wolę poczekać, aż będę miał 3 punkty, żeby wydać na bojowe. Dobra, zobaczmy misję. Pod którym była latarka. Fajnie tutaj mogę sobie korzystać z plecaka. Suppose that would explain the brownouts. So what's this going to run? If there are no other surprises, mid 5 figures. 5 figures? 5? Nie, to nie jest plecak. Jak włączyć plecak? Muszę zobaczyć. Szybki zapis zróbmy. Pora czułość, wibracje. Nie to. Mapowanie, dobra. Chciałem plecak, którym się... Menu to teraz szybki pojemnik. Cówka.
Nie wiem. Czy to są tylko skoki, czy... We're on it, sir. Nie wiem, jak włączyć ten plecak. Hey, there'll be plenty of time for shooting later. Sorry. Nie chciałem strzelać przez przypadek. Building Sidonia completely underground was a clever way of keeping the city shielded from the... Babka się już rozebrała tu. You look hurt. Sorry. Might want to head on over to Reliance. Dr. Flynn will get you patched up. Yeah, do you have any idea Going to how use far the this elevators or stairs to reach the other level. W sumie jak ktoś chce może dużo zwiedzać, ale ja na razie chcę zrobić trochę misji, żeby być potężniejszym. Drabina się przewróciła. No trees, no grass. Jaka fizyka w tej grze jest. Dobra. Jednak na górze trzeba. Found a clutch of heat leeches. Breeding. I know you were counting on that Sidonia hazard pay, but we'll find something else. A friend offered me a nice cushy office job, but I'm looking to Been serving drinks here for over 40 years. Few places can offer that kind of stability. What's your poison? Skupował wszystko. Bourbon. Everything. I make it a point not to sell crap. We got beer, wine, and spirits. We don't do too many fancy mixed drinks, at least not the kind you get in Neon or New Atlantis. It's my belief that the only booze worth drinking doesn't need to be mixed with something else to taste good. Co tam się dzieje? Plenty. But if I went blabbing them to any rando that walks into my bar, no one would ever tell me anything around here. You don't do this job for 45 years by losing your customers' trust. See? That's what I'm talking about. You give respect, you get respect. I'm glad you understand. He ain't been around. Went off on patrol, hasn't been back in since. We're starting to think it might be time to pour one out to the blackest sea. You in the service? I know the feeling, but, you just get so used to losing people. Look, nothing more I'd love than to help out a fellow Martian. Especially one that's missing. But, He has a tab, and you don't know if he's coming back. it's a lot of credits, okay? I let it slide for a long time because he's a regular, but if I'm out all that money, I got problems. What do you say? Dobra. Come on. Life on Sidonia ain't hard enough. You're gonna guilt trip me? Możliwych mąd, choć miłe sprawa, dobra. Okej. I'd like to tell you. I really would. Yeah. I get your point. All right, I give up. Just trying to earn a living. Udało się chyba.
Last time he was here, Moera kept yelling about the Lady of Love, singing songs, all that kind of thing. Venus? That's only one planet. Hardly an entire patrol route. I got what I got, okay? Fine. We'll make do. Dobra, czyli już wracamy. Going to have to lug cargo across half the universe to pay for this. Na Wenus. W ogóle Ziemię bym odwiedził też. Zobaczyć, co się tam stało. No i co? Gra się zawiesiła, czy co? Że się nic nie dzieje? Dobra, już myślałem, że w ogóle zrobię szybki zapis. No nie wiem, czy one się automatycznie same robią, czy nie. No tu w ogóle jakieś inne statki też widzę, są fajne, jakieś większe takie. Coś remontują. Ten jest fajny. Ten mój taki mały dosyć. Lift off when you are, Captain. Dobra. Dobra, jest i Ziemia. Mars, Merkury. Dobra, a ja chcę najpierw... A mogę na Ziemię polecieć sobie? Jest tu coś ciekawego? No dobra, lećmy na Ziemię, bo chcę zobaczyć, jak to tam na Ziemi ciekawego. Czy jest zniszczone, czy nie. Skan. Wybierz cel lądowania. Dobra, jest cała Ziemia. Sobie gdzie wylądujemy? Na Helu może gdzieś? Sobie to wygląda. Pustynia głównie. To Venus? Bye. Dobra, na Ziemi widzę, że nic nie ma ciekawego. To lecimy na Wenus.
devoted to a deity they call the Great Serpent, the devourer of the unbelievers. I'll let you guess what happens if they spot us. No idea. They appear and attack people seemingly at random. House Varun technically has diplomatic ties to the other factions, but the Zealots are outside of their control. Or so they say. No other ship readings in the area. And I doubt they'd be so calm if a Vanguard had flown by recently. No, but I think I see something else that might. There's a UC satellite beacon hovering distressingly close to those Varun ships. If we can get close enough to it, we could download its logs and figure out where our Vanguard was heading to next. Exactly. Minimal ship power. Go slow. We grab the data on that satellite and jump away. Mam lecieć, rozumiem. Oh, great serpent, bless this communion that we may walk in Janan Verun's footsteps. That he jumped from the soul system out into the beyond and touched your magnificence. That he learned the truth of the shrouding, the coming eternal embrace. That you will reward the promised and cast the accursed into shadow. No dobra, co teraz? Mam lecieć dalej? Nie wiem nawet. Coś mi tu pokazuje. Może tu mam lecieć. No dobra, gdzieś doleciałem i co teraz? Yes? Bye for now. Nic mi nie podpowiedziałem.
Wciśnij E, aby przełączyć się między celami. No jak przyciskam E, to mi gość wstaje. Dobra. Oh, that's not good. Earth and everything around it was abandoned a long time ago, and the old star yards are crawling with spacers and other scavengers. Dobra, to chyba mogę lecieć na Księżyc, tak? To jest dobre. It's all ancient history now, but the Earth lost its atmosphere. It started sputtering out into space. Humanity had about 50 years to evacuate the planet. That's kind of how the United Colonies government started, managing the exodus. Earth is more or less a dust ball now. You can occasionally find a few remnants of the world we left behind on the surface, but not much. Keep your weapons ready. Never know who else might be scavenging there. Dobra. R chyba trzeba nacisnąć, jak się zbliży. Nie, hamuj, hamuj. Nie chcę się rozbić. Dobra, udało się dokowanie. Już myślałem, że się rozbije. No teraz pewnie sobie postrzelam. Let me know when you're ready to launch. Two steps in and we're already looking at a corpse. Okay, it's not Vanguard Moara. Looks like spacers were scavenging around here and someone else came in and said hello. Oh, this won't be your last encounter with a spacer crew. They pillage abandoned facilities and shoot anyone who gets in their way. They're even less organized than the Crimson Fleet. Just countless desperate groups scavenging and killing to survive. Gotuję sobie. Co cenniejsze rzeczy zabieram.
A robot z nami nie poszedł tym razem, jak jest babka, chyba że go zostawiłem. Nie wiem w sumie, czy został, czy jest. Dobra. Might as well take what we can. Ktoś do mnie strzela chyba. Duży. Bring it on. Jeszcze ktoś jest? Jest. Muszę się podładować. Sobie szybki zapis zrobię. Jeszcze był jeden. Tam ktoś jeszcze jest. A sorry, to babka. Najpierw wszystkich pozabijamy może, a dopiero później będziemy zbierać lód.
Nam jeszcze apteczek zostało, tylko 6. Tu są apteczki, ale tędy tu nie wejdę. A może bym najpierw coś pozbierał jednak. Skoro już tu jesteśmy, to... Zabawki. Papierowy samolocik. Patrzy na wagę i na wartość. To jest ten neon, to jakieś miasto chyba też. Już gdzieś to słyszałem. Dobra. Dobra, żarty. Chyba ze Strasburgera wzięte żarty. Dobra. Będę przeciążony, to jej dam rzecz. I suppose they're not going to need it anymore. Wszystkich trzeba będzie przeszukać. Szkoda, że ona sama z siebie nie zbiera. Czytaj tabliczkę o tajnej placówce. Czekaj, gdzie jest ta tabliczka o tajnej placówce? Ekwipunek pewnie. Notatki to będzie tu. Pole IP. No dobra. Ciała trzeba przelutować, bronie. To się je posprzedaje, a może coś lepszego trafię niż te moje bronie, co mam. Jakieś trupy w ogóle są. Ale babka, chodź tu. We still need to find any sign of Vanguard Moara. I'll only carry the good stuff. Just kidding. Dobra, cool. Co ona ma za broń? Tak, jakąś nabój. Dobra, takie nabój. Wszystko. Tego ci nie dam, ale już to ci dam. Te.
O, też taką broń jej mogę dać. Weź porównaj. Zawartość. Na roboty to jest dobra broń. Masz. Nic. Kurde, hełm. A nie, dobrze. Mam przecież 2. Czy więc jest ok. Sobie zmienić hełm na taki. Dobra, sobie zmienia. Wydaje się, że jest lepszy. Ten jej tam. Nawigatora. Placówka nic nie waży, więc sobie zostawię taśmę. Skafander wędrowca. Nie, skafander wędrowca jej dam. Plecak. Nie, plecak to był. Czy nie to chciałem. Feel free to drop. Ekwipunek, to jest jej ekwipunek, ma 103 plecaki, no właśnie. Ten plecak chcę. To jest taki plecak i chcę założyć. Dobra. Starczy na razie. Klucz. Czy ten klucz był? Czy ten klucz był do tego pokoju tu gdzieś? O, apteczki są fajnie. Właśnie, dobra, tak myślałem.
I don't stock up on junk. Asa. Dobra, możemy chyba iść dalej. Żeśmy byli w ogóle. Asystent biurkowy Jajosław. Dalej. Chcę spać. Tych trupów się tutaj narobiło. A to pewnie jeszcze nie wszyscy. No dobra. O, on tak pancerny. Nóż bojowy, legendarny, fajnie. Chociaż z legendarnych rzeczy wolałbym jakąś broń strzelającą.
Dobra, idziemy dalej. Statek? Co to jest? Zapis. I'm hit. You've got nothing. Nothing. Show me what you've got. To się pali. New target. Co on taki mocny? No wyłaś. No, on ucieka. A dobra, beczki można rozwalać. Ktoś gdzieś strzela i nie wiem gdzie. Chyba to mamy zabrać. This is Vanguard Moira. Sorry if I had to reclaim some UC property, but this whole star yard is overrun. I've patched up my ship and I'm heading O Boże, jemy go going to put in another request to get the fleet out here to deal with these spacers. But until then, if any of you thugs are listening, I'm the damn ghost stealing your stuff in the night. Clear out while you have the chance. Da się teraz przenieść na statek rzeczy. Ładownia. Nie da się. Będę musiał dopiero tak stać.
Much better odds destroying one. Jeszcze są jacyś wrogowie. Nie wiem, czy mamy się coś spieszyć, chyba nie. Wolę sobie najpierw lód wziąć. Może coś dobrego tu będzie. Przez ciała polutować te, co żeśmy zabili. See if they've got any weapons or ammo. Żeśmy ich porozwalali tu. O nie, już jestem przeciążony. Ten skąd się tu wziął nagle? Jeszcze jeden jest. Gdzieś jest. Chyba zabiłem wszystkich już. Babka, chodź tu, muszę ci zostawić rzeczy trochę. Zbrojenie najpierw ci dam. Może czekaj, porównaj z wyposażeniem. To jest moje? Nie, to jest jej. Twoje kredyty, masa, dobra. Górniczy sobie zostawię, czyli te jej przekażę. Aha, ona też jest przeciążona już. Coś jeszcze mogę jej dać, tak, co waży do 5.
Chciałem jej przekazać, a wziąłem. O, nie, to nie, to chciałem. Wszystko, co... Miny jej nawet przekażę. Dobra, no ona już nie może więcej nieść, no faktycznie. Ja jeszcze coś tam zmieszczę. Until later. Gdzie tu było więcej trupów niezbadanych? Już stąd chyba się trzeba będzie zabierać zaraz. Jak stoję z wagą? No, jeszcze 3 kilo mogę dać radę wziąć. There's a huge difference between being prepared and carrying too much. Czekajcie, o coś wziąłem, jakiś skafander fajny. Chłodzony płynem, górniczy skafander. Powinien być lepszy. Tak, termiczny ma lepsze. Dobra, to go sobie zmienię pod B. Dobra, już jestem znowu przeciążony, ale trudno. To co, na Neptuna teraz? Tam na orbitę Neptuna chyba. Dobra, to teraz tak, rzeczy na statek trzeba przerzucić. Chyba brania się z tym przerzucaniem cały czas rzeczy.
sobie zamiast topora wziął coś takiego, ma to dużo mniejszą masę w sumie. Wystarczy apteczki na razie. Dodatki sobie zostawię, może zasoby. Dobra, a jeszcze bym sobie zmienił na babkę, czy muszę od niej brać? Czekajcie. Dobra, muszę chyba jeszcze od babki wziąć wszystko, żeby przerzucić na statek z powrotem. Hopefully, our vanguard will be at Neptune. Let's see what you've got. Sara, zasoby. Wszystko R. Co? Have something for me? Myślałem, że chce się bić. A dobra, bo jej broń zabrałem. Ekwipunek. Że dam broń. Z czego ona tam strzelała? Z czegoś takiego. 3K VLZR. Dobra, masz to. Calki. Nie wiem, czy ona też jej trzeba oddać hełm, czy nie. Amunicja. Chyba ta amunicja jest jej potrzebna. Plecak jej jeden dam. Skafander. Nie, ona chyba ma swój własny skafander, więc... Maybe another time. Zobaczymy. W razie czego jej coś tam kupię. Dobra, coś... A, znowu muszę na statek i sprzedać. Znaczy sprzedać. Na razie przechować w ładowni statku. Ile mam jeszcze miejsca? Jeszcze trochę jest. O nie, znowu wziąłem zamiast oddać. Jeszcze raz. Co to mam? Plecach, historia. No dobra. Mam wagi niewiele już.
Tutaj masa, czyli zostało. A jeszcze ma połowę ładowni. Gdzie teraz mamy lecieć? Na Neptuna. No dobra, jesteśmy. Wait, you see that? There's a ship just drifting out there. No time to take in the sights. That could be our vanguard. Nie driftuj. Something's wrong. The ship's weapons are powering up. Get ready. Nie chce mi się bić, no. Czekajcie, muszę sobie dać. If you stop shooting at us, we'd be more than happy to respond. Hijacked my ship. White lined a couple of them, but they've locked me down. Really could use an assist. We blow that ship out of the stars, he's dead and our artifact's gone. We're going to have to board. Target the engines. Once they stall out, we'll have our... Zero, aby naprawić staty. Zero czy O? No nie wiem. O czy zero? No wciskam przecież. Ciężko się obraca. Nie wiem, ile mu życia jeszcze zostało. Dobra, oko. Okay. That's it. Start the docking routine. Come on. Let's go rescue that vanguard. O, dobra, jak? Dobra, dokuję. All right, Captain. Where are we headed next?
I gdzie są ci? Dziwne, że nikogo tu nie ma. To chyba nie jest cały statek, bo gdzie jest... Tu jest cała reszta statku. Nie no, jestem teraz u siebie. Na swoim statku, to nie. A, dobra, tu są jeszcze jakieś drzwi. Set aside anything useful and just leave the rest. Nie wiedziałem, że ten statek taki duży. Coś się pali. Tam jeszcze coś gadają, ale najpierw bym przelutował tutaj wszystko. Jarosław kolejny. Dobra, trzeba chyba się szykować na finałową walkę. Nie, dobra, tu jest ten koleś, co go mieliśmy znaleźć chyba. Am I glad to meet whoever you two are. Looks like we're all in one piece. Any day you walk away from, right? Ecliptic mercs. They'll work for anyone. And vanguards don't exactly make friends with local pirates, thieves, and scavengers. Think enough of them finally got fed up and they pool their money to hire professionals. Now I know that kind of talk. You two Marines? Constellation, actually. What? Seriously?
Man, I've heard stories, but I had no idea you all were this dangerous. We've heard stories too, about a strange object you found on patrol. So, you know what that thing is? I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling phony titanium. It doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly. So you're saying I shouldn't be using it as a hood ornament? Oh, that. Yeah, I mean, it's been a mess lately. Spacers, Varun zealots, plus Ecliptic tracking me down. We ran into a few members of Ecliptic at the Nova Galactic Star Yard. I'm guessing they were after you. Ah, damn. That's probably how they found me. I knew taunting the Spacers to meet me at Neptune was a long shot. Making rookie mistakes. I've been chasing shadows around the Sol system for years. And every time I go back to Mars... Sidonia is waiting for you. Run down. Forgotten. Feels like everyone's given up, you know? I've just been spending more and more time in the Starfield. Sometimes I wonder if I'm really going back. Yeah? You know, that's actually kind of tempting. Mogę go przyjąć. I'd have to settle some things back on Sidonia. Maybe hit me up there later. If you don't mind, we came here for something. That strange object you found? Right. Hey, it's yours. Appreciate the rescue. Hope you figure out whatever that thing is. Let's grab the artifact. No dobra, mamy artefakt. Przy okazji ukradliśmy trochę rzeczy. Ale ma fajny ten statek, duży. Time to move on. Znowu nie to. Kierunek statek. Podobnie. Teraz tak. Moje. Teraz tak. Trzeba mu przekazać tego. Ubranie operatora. Już mam sporo tych kredytów. Ciekawe, ile statek nowy by kosztował. Pewnie i tak mnie nie stać. Dobra. Młotek. Miarka. Co ja długopis wziąłem? Dobra, a ile ja mam? Załoga. Jaki mogę przydział jej dać? Sery, przywództwo, botanika. No dobra, to niech zostanie ten. Ja, dobra, jest wagą, jest ok. Tylko czekajcie, czemu hełmu nie mam?
ekwipunek. Właśnie chyba hełm dałem na statek przez przypadek. Wszystko resztę mam, ale hełmu muszę zabrać. Dobra, hełmy. Który to był ten dobry hełm? Ten chyba. Jeden sobie wezmę, o. Założyć od razu muszę. Od razu lepiej wygląda. Gdzie teraz mamy się w ogóle lecieć? Co teraz mamy robić? Styka, statek, ekwipunek, misja. Weź artefakt. Tego jeszcze nie wziąłem. Znowu mi się pewnie coś pokaże. Jakąś wizję będę miał. Dobra, gdzie ten artefakt? Znaczyłem. Na górze, czyli trzeba się jeszcze wrócić na chwilę tam. Dobra, tu jest. Zobaczymy, czy mogę go dotknąć, czy nie. Good work. Let's get back to the lodge. No dobra, ale przepuść mnie. No a tego kolesia to może sobie wezmę na nowego członka załogi. Czemu by nie? Gdzie teraz mam lecieć? Z powrotem na Alfa Centauri. Już do loży, dobra. Wyląduj. O, czyli można skrócić tak sobie to. Siema Konrad, hej hej. Student, no dobrze, jak skończę live'a, to mogę zadzwonić. Tylko, że byle niedługo, bo zaraz idę sobie szykować jedzenie. Dobra. I tak live'a już kończę w sumie. Jeszcze do tej loży pójdę, dodamy ten artefakt kolejny. Właśnie, robot, czemu ty zostałeś? Captain, now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research. No właśnie, przydałbyś się w załodze. Czemu nagle przestałeś być w załodze? My primary function has been to support and protect Barrett during his travels. I am currently unable to do so. That is as capable as I can be of missing anyone. I believe Barrett would find your question amusing. As per Protocol Indigo, which Barrett invoked on Vectera, your identity has been successfully added to the list of humans considered essential and/or valuable. There is no cause for concern, Captain. I am and will No właśnie, a zostałeś tutaj zamiast. I arrived along with many material goods purchased by the group's previous chair, Malcolm Livingstone. Despite several significant system replacements and upgrades, I have been online for 43 years. The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment.
The scan booster is the most obvious, as it will enable you to detect landmarks and other points of interest from further away. Beyond that, extractors will allow you to collect raw materials of various types, while fabricators enable the manufacturing. A particularly prosperous outpost may even warrant the construction of cargo links, allowing you to share resources between other outposts you have built. Dobrze. A planetary scan will reveal the presence of key inorganic resources, although rarer elements will be harder to find without training. And while a scan may detect the presence of life on a planet, you will have to analyze the native plants and animals yourself to know what compounds they produce. The blueprints you need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically connect to any available materials for construction in your ship's cargo. Captain, I will proceed to my assigned post. Dobra, kim on może być? Dobra, dajesz statek, ale kim on może być? Fuzja. Systemy osłon, dobra. Niech będzie. Dobra, on się tym zajmuje. Fuzja, systemy osłon i co? Bo mnie się nie chce samemu bawić w te systemy osłon, dobra. Okej, dodać mogę do artefaktów. Energy spiked a bit, but it's restabilized. Is there anything new showing up? No, it's the same as before. There's a massive output as the artifact is added, then it harmonizes. Like it's waiting for the others. Coś się zbuduje z tych artefaktów wszystkich. I think you're right. We need more. Here. You've earned this. Welcome to Constellation. As a full member this time. Fajnie. We're going to do great things together. All of us. By the way, how would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this. These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there for it. And I want you out there as well. You got results. I need someone like you watching my back. Oh, we'll be working with everyone here at the lodge sooner or later. Constellation is all in on this. Sometimes we'll partner up, sometimes we'll go solo. It's not a formal arrangement. We just came back with good news. We've got momentum. Why not keep going? All right. We've got a few more leads we should talk about. First, there's an expedition that Samco has been putting together. It's in Freestar Collective Space, and he knows it inside and out. There's also the Eye, our star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. He's been hard at work tracking down more anomalies. And last but not least, Noel. Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other word. That's not good. We should get over there and check on trzeba Barrett go in person. odwiedzić będzie. Więcej opcji. Dobra. A na razie chyba mogę jej jeszcze zapytać, nie? You've got something for me? Dobra, So long. to będę mógł jej zapytać w następnym odcinku. Na razie już skończę, bo już widzę 2 godziny 40 minut ponad. Więc myślę, że wystarczy. Zrobię szybki zapis. I zapisz. Zwykły zapis też zrobiłem. Więc ja wam dziękuję. I cóż, kończę. Mam nadzieję, że się podobało. I do następnego. Cześć, cześć. A student zaraz do ciebie zadzwonię.